de ache enya se nkoto enti no bi benya ne chefa enya se nkoto de se de ye wo kana Ewurade hu nipa nyina mobo na onyi mfiri atamfo nsem adom nti amen tinti Dr. Set ye ebibiduro na me ye ebibiduro se hu na de if reason haban de bia me ka ye ntete ne kwa na no na me obi di nkomo me kire na de kakra bi me busa ne se emwa mu asase we so ebi tu nsia ebi tu du ba aboa bi nko a o sa aboa ne nko a de hu sa aboa me bo ne dina kiro ye fre na buburo na sa buburo no on de otumi no pe asema mi kan ye be kire wa adwene gi sa obusa papa ana wo maame aboa emu mu asase su nyina o mu to ntakra aboa ba aboa buburo nko a de oto sei otumi no na omu say abuburo kosia ade ebe ye nsei okay enti abuburo kosia mi busa onyankopon na boy ede ye na ede ye hwe ewiase na da ho ni nyina emoada o emoada me kire wo ne amani so ne emoada but aboa bi wa asase we so wona ye frɛ ne say dabo aha ba bi wo kwan ho do ho ka ebe moa ubutu na ebe moa de obe ni bi ebe moa enti ma wadwunu say aha ban ne betima asani pa yale me kire wo ne amani so kakra ye wodua bi wo nwuram aboa bi antimi nkodua na se gisa apese ne kusie ne timi kwa ase nwanwa mi wo fufuo na me kwa akotete haban bi di aguso na haban na timada ne menkani ana ase body efre no jama eno so nwanwa me kire wo ne amani so abuburo kura anso omu miensa ye wo abuburo fin ene ye wo abuburo nyankomago ene ye wo abuburo tawia abuburo me kire wo ne amani so asemu emese me ka me sa ka biem upe wo mu a wo mu ho kire wo mu pa wa asase we so a eye kristofo adentira wo mu nyi daleshin ya heminu anu nkremofo daleshin ya he ni parmame mesi wo kwa akosala Dr. Bedagono se obeye obi bia but yale na enko gise wunya yale no daleshin na odi tu yale na se e de afiri ho ebibiduro dia ma me ne papa me ka ni prayer akire se wuni nyame ya wuntimi nya bibiduro e na bibiduro so pese wugidina eye call enti ananu me busa me mare se hwe nyame che ani brenya de he na ape Mami me too for papa me too for static na yi nyame che fast eja brenya ho me bia ni pani eni pa no madura na ya le enko eni pa bompa ya ba hwe akaka kra bi ni awura afufufuro nanso tie obusaru 2 cedis a wonya enya hwe wonye daleshin ni wonye sunsun mu daleshin ni yale no wode akina enko wonye daleshin ni awo no onyinsi ana asai wonye daleshin ni wono ano owo ha ngasa sika to ne nsam anu wonya problem wonye daleshin ni he mesi wontwi ka mo no dada nko a wonye daleshin ni wono angasa wonye na dwene se obeja present adwuma na akra akoyo wonye daleshin ni wonto wote fa akosa sa na ye nipa no John chapter 5 wa dan so no sa 38 good years na se wo kwa na obi edi nanim kan hwedaleshin keke me ba cha obobo kete hey papa na me ka so obebo mpa ya mam dabi papa bobo kete papa na me ka se wodi me be sha akire dabi papa bobo kete papa me sra wo se oba be wo me tetanus panie dabi papa bobo kete papa no na me hwe ni din ase anka papa no okoto biko motivate wodene ko heba clinic e wo wiase a wo ma gindira dabi me say papa bobo kete papa no na me firi se wodene besia konkon dabi papa bobo kete papa no na me ka se wo kwa akofa dropping ene dia ba aba fa papa dabi o bobo kete papa na me ka so be jebe ka V8 no wodi akọ akofa papa dabi papa jokete what is daleshin dabi shadi sesia James chapter 3 verse number 4 James chapter 3 verse number 4 ukinkanya asuma wo dekekekeke adentira wose kuduwa esono ye di dua kedekete ene daadaa no ma ne ko eposo bie seni baaburu ma kuduwa esono
wa hu kodoa na eso kakraka no wanya ne daleshin se edua kidigiti bi ne ye de ma no saa no wo de kɔ saa. 2 Kings chapter 6 verse number 6. That is man of wisdom. 2 Kings chapter 6 verse number 6. Wonyankopon nipa akwa akotwadua. Wade ba besia asolidan menyame. Wo mu twadua no. Ekumaniti ayi atopum twede wayeye. Wote haban di tunsuo nani na aba beta ni nu omayi. Wote haban di tunsuo nani na ahaban betima ama wo yale yakɔ ahaban betima ama wanya sika ahaban betima ama wanyina kyɛ ahaban betima ama wo yale asɔ ahaban betima ama wo ton ayɛtɔ ahaban betima ama wo asase we sunu awo no bayifuo hu obesuro ebi ni nyanya mforowa ebi ni brane atuata ebi ni duakuru ebi ni ade bi na ogoko so na friend nkrampan no ebi ni brane atuata. Enti Romans chapter 14 verse number 2 fantastic. Wasi obi wo ho kwan se wodi aduane na de wayɛ mmerɛ no ko di ha banko a obi a wo ho kwan se wodi gale na de wayɛ mmerɛ ko di ha banko a Exodus san biebiem mimi nya omo ya bibiduro na omo ase omo ha no me a gift. Exodus chapter 15 verse number 23 kenkana hade ensuo bi da ho ye friend Mara na ensuo na enyono omukobo Moses amane hwedaleshin ya Moses yusu ye hwedaleshin mesi minka duro ho asem biem me ya bibiduro mu prophet Ewura 2021 mu a ana me didi e foforo ba. That is daleshin ya ka akere me. Edia na Moses yeye. Enya afa na Moses ko bompa yo. Minka se mpa ebonyo, na enya ade nyina na ye bompa yo. Minka se mpa ebonye, na enya ade nyina na ye bompa yo. Na sa mo mpa na mo bono kra so ya mo ta ye mistake. Matthew chapter 6 was mpa ebom kasa tentene. Na sa mo bompa ya, eya mo kasa pi kwasa abosonsonfo, na mo nsusu se mo kasa tintin ti obetie, enti mpa ebonye kasa tentene. Esiofo de ko Yesu nche ko busa no enti se ye bompa ya ye nkasa etie wo se ya mo bompa ya mo nkasa ye agya wo soro udiri ho nte wa henie mra empa ya be da ya obo empa ya be na ya obo na wo ken kan de kwa ase ho ahe na wo be bie wa no kra na Nyankopon nim enti Psalm 24 says asimu adudu anyina ya Awurade dia ono no obo opo ono obo me ono obo onua ono obo Akufuado ono obo Dramani Mahama ono obo Evans Fifi Atames Nyankopon fa de cleanse ono obo JJ Ronis asasimu adudu anyina ya Awurade dia ono obo gold asasimu adudu anyina ya Awurade dia ono no obo aboba asasimu adudu anyina ya Awurade dia ono no obo Ghanafo asase ni mo adudu anyina ya Awurade dia ono no obo takwafo asase ni mo adudu anyina ya Awurade dia ono obo Amerikafo asase ni mo adudu o media me kuta me gift me dia me bibi duro afiri sura ya nsua o nti maka me se yale ya minti me nhwe no se bia dam achacha kompo imbola na kolona wono die minsuro ni kete ba ye na ka kire takwafo se nsuo sa te se to ebe kofom ampa ebe musa minim ni ye mete minim ni ye mihunu minim ni ye mitimi ye minim se wonim nyame na ma wunsuro minya wo ma omudi eduro ye wo madwuma no ma bi wo nyame mu asi se wo tie me na follow me abehunu ni ye mete ye yale bi ha na bata kwa abedua ubeba abetome da bi atonton pa ne nkonya latest form fo no ho na so hwa Dr. Seta oh papa eya afre me 0279 404010 0279 404010 0279
40 biem 40 biem ana 10 0279 40 ana 10 0248 47 ana 600 lefa wan ka ho 0248 47 601 0248 47 0248 47 600 6001 0248 47 601 me wata kwa mini bogoso kwa abadu uduru takwa kra pa fa drop fa bra ye betua cause ye nim de yetimi ye emebu sam 22 si dimpa na sese di payi wayi dimpa pa metna hanga se metamko wayi dimpa pa metna ha brage wayi dimpa pa nya kasa tentene efriza kasa tentene ntoponko Dabio, Exodus chapter 30, verse number 34. Exodus chapter 30, verse number 34. Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ, ɛyɛ amonfa aduha, ɛyɛ amonfa prekese, kenkan sɛni baabruma, ɛyɛ amonfa krojan, na krojan no de kwaye dai. That is the lesson. Ensuo da hɔ. Ensuo no. Kromofo nyinaa kokɔsɛ ensuo na. No omu yale oma ya omu nya no aduro ede ya na bae ade ya bae nse yekobo Moses amane oduro ade ya na oyeye ose momra me nkyene momra mapotoyewa na ode ko nsuo na niwa na wase wu nsuo efiti na akoi masa wu nsuo yale wonim de ade apotoye aye se wonim de ade apotoye aye a maame anka abekwa akoto bi ne wonim de ade apotowe aye apotowe abo aya to atwene ne fa de ade ye apotowe o apotowe ho asem na meka apotowe a wonim nkyene ho fa so a ka nkoto enkyene na eye smooth ni with that anka akoto tete de no kyerɛ wo niam ani so I'm talking about the direction eniba bebra mix wo mu direction enti amu o ma wale ho ayeden eniba bebra mix wo mu direction enti adwuma ese so mu ye nya no mu ye enipa bebra me so omu direction enti amu omo wuntam enipa bebra me so omu direction enti amu omu sika sam nye enipa bebra me so omu direction enti amu omu wale yagu enipa bebra me so omu direction enti omu toma yento enipa bebra ya me so omu direction enti omu na mana ntintan chichire omu direction hu hia direction me kali una me yase me pewase na me show din na se o spiritual background no for us here. Usa. Apotoria. Be Second Kings chapter 2 verse number 19. Oh, King Kai 20. Who you have for them say papa we ya bibidura na so ye dey. Minim de. Me ka minim ba bia me ka afo. Any your friends a man of integrity. Any your friends me say obi wo ha. Wa utie na honhom yenu na tini pamo. Ya wo honhom fin. Ya wo honhom ya papa. Enti Mark chapter 5 no de si ye ne etie. Enipa bia bodam ahomboni tinimu no ono de wote abodam na duru ba bia wo ye dede na duru ba bia wotimi fa boba na wo de atwitwa no ho na duru ba bi nso a wono a wode nkonso gu no na wakyekere no na obi antimi ntwam na nso ahomboni ni di ka hu Yesu hwene ye wo ye waka kire Yesu se wo ni Nyankopɔn ba na de nam no wo ye mesero entume se utumi a fa me kompre ko buonum okay utumi a fa me ko ofie ho utumi a fa me ko sha fridge mu utumi a fa me ko to watch utumi a fa me ko tu chansin utumi a fa me ko sha yisutu am boa enko da. That is direction. Eno na bi ti asofo ni bi no osi metu be ye no ade anchia fe kura no wo kwa ayeren wo boa won tu hwe ko ba bia na so de direction ne ko no ahombone ni kire Yesu fa ye kompre ko buonim obi ba me ho na o ma me sika ana me kire ne se maame me pe wasem pa sika se die si hihye nini wo ya sa de bia sika e betena won sem sika wo se die si hihye no na ni pe hu ni akoto na twene kura mpa me kire wo ye wo ba bia ye di ni tiko busa papa I'm talking about the sunsumu
enipa wu a yakotena twere no ya wo ba bia ye di di tikọ yetimi ka kyerɛ no sɛ ya amfa di ti ankɔ ha osɔle ya wo kɔ nwuram sika o di aba mu no ni bia de na ɛsɛ o ye na di kan 1 million ni bi na aba ɛsɛ to aso hwan na to aso bi me 50 cedis hwan na to aso bi me 20 hwan na to aso bi me 10 hyehyɛ sika saa ma ni ti nkɔ fa ko hyehyɛ sika saa o ma ni ti nkɔ fa ko that is direction mi betena ha anya agudi na mi di o mi betena ha na me kasa anya aguro na mi di minim die mitimi ye direction ibe so mi phone no direction emfa direction ni aguro da emfa direction ni aguro mi tufo aka akra ye ko wura 2021 sa 2021 no de ye na mane nkoye sa obetima asidan obetima toka obetima awale obetima kwa brochire nemo maame papa gise wunya direction nti ana na o mi kire obi ade me say your physical direction your spiritual direction ani ehunu ade wa asase wo esu nyina ye mienu ala say wani hunu ade na wo so te asem untimi nkan kire me say me mo wi da kasa kire me say daabi ala say obeti asem wo no wasum ana say obehunu ade wo ni so papa miro 3 minutes direction eduru time e say ni pe hia direction ni pa bebre atena sa asi we so sa ye ni direction Exodus chapter 8 verse number 16 hwe hoye unim nyankopon asoma Pharaoh so onko kan kire Moses ya isem nyankopon na asoma Moses so onko kan asem kire Pharaoh ya isem hwe de yesi ye Exodus chapter 8 verse number 16 wasu oduru ahonfa pomane mo ho wode pomane bo ha sa pomane ode be bo ho no ebe dane anwea ewo Misrim asase so ahun direction enya fe na akokeka mo enya fe na akobo mpaye ya wade bi wo kura ya nya akọ nkyere you need direction Dabio Exodus chapter 3 ubetima adwene me ho sa wonti ase gi so ba me ho takwa abadu nyankopon na wasan asoma Moses so wo kan kire Pharaoh ada na wote sa Pharaoh mi tufo Pharaoh brafom Pharaoh ya kantan Pharaoh to obu asio Pharaoh diam du be yoni Pharaoh woni mi ana nyankopon asoma Moses na wo kan kire Pharaoh he de ye osi nyame na me kwa amenka sei osi okwa eya akase miala ne miala asa miala ne miala no so ye capital letters it is how children small letters na de bomb ya enye adwuma so wa hu direction no miala ne wo Bible na ye capital letters it is how children small letters na de hade na enye adwuma direction ya de ehia ewa brabom how to succeed in life direction uya suronipa wi niema makoma konso ya funa wo da mu efi a wo firi mu de ya waje wawo de ya wodwale wo de ya de to no bro no a wo betena so oba benya na wale hey maame oboa eno ansa wo bobra direction eya de ehia se eniba bebre ni direction Exodus chapter 10 verse number 3 a whole rough Exodus chapter 10 verse number 3 a whole crowd de minya ka mama me nua na be kenkan ka me pese me ka ho who rough na Moses ni Elon ko Pharaoh nchen ko ka kire ne se Urade sie ni Hebrew fo nyankopon ana wasoma me na he Moses a prim Pharaoh a prim na koma see want ase nyankopon ka kire ne se
Esu bonti bi da krom wo ye friend asusu na wokwa a onfa poma ne mo ensuo nim na wode bo ensuo nim wie a ya onane na ne poso odanda ne poso a felo na o se na so odin no felo na o se ye mo ne chem so no felo na o se ye ntunefo no felo na o se wono ane miala no felo na ono no wonde obi antimi nkwa nanim no felo na wode ka wontua no hwe de be ni afa mizri basase so nyina ya ba bedane poronkyerani daleshin ampa be musa ye me pesa woti ase ne se start pedalation ye me pesa woti ase an start pedalation jene no waton acha sesa wonsa watna bogo so acha kakra tu se kumasi na ofiri ba ya kwa tonsu sa tonsu na atra ya so kwa koton ye mo kejetia sa wata kwa na aton ye ma maka se kra tra so be ba bogo so daleshin sesa niema asante fo anwo ma etimi asa chichem 1008 waso junso gu fa ko a etwa ahuro asante fo anwo ma etimi asa chichem 1008 kenkan waso junso gu fa ko etwa ahuro emre na so 0545 36 90 0545 36 90 0545 36 90 beso phone 0545 36 90 0545 36 90 share last verse Exodus chapter 3 verse number 3 who can kind 4 at the 5 1 Nyankopon frɛ Moses na opese oba ne nchen na oni hwe ye frɛ no na opese oba na Nyankopon ka kire Moses say sa opese wo ban me a you na sempaboa daleshin you na sempaboa na hyekambu you na sempaboa na okotoche you na sempaboa na ubo watch you na sempaboa fe na se me dresse you na sempaboa se me check mi sika you na sempaboa se me ye mobile money you na sempaboa daleshin